Menerapkan bagaimana kalian menjaga diri, menjaga kebugaran kalian masing-masing. Ada yang merasakan bahwa kondisi kalian siap untuk melakukan aktivitas. Tetapi mungkin di antara anak-anak ada juga yang tidak kondisi bugar ataupun kurang sehat. Nah, dengan demikian silahkan anak-anak walaupun dengan kondisi di rumah, sebenarnya anak-anak akan lebih bagus untuk bisa mengontrol diri. Yang dimaksudkan seperti apa? Yang Bapak maksudkan seperti apa, anak-anak? Segala sesuatu untuk menjaga kebugaran jasmani kalian di dalam mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Secara fisik kalian harus sehat, anak-anak. Supaya semua dikasih lancar. Nah, dari apa yang mungkin kalian alami, dari 3 materi yang Bapak sudah berikan di sampai pertengahan semester ini, anak-anak siapa yang sudah menerapkan pembiasaan olahraga di rumah? Pasti di antara anak-anak sudah ada yang menerapkan dengan baik. Tapi Bapak perhatikan, Bapak cermati, ada di antara kalian, di antara anak-anak, dalam melaksanakan menjaga kebugaran diri, sepertinya belum maksimal. Akan lebih bagus kalau anak-anak bisa menjaga diri dengan baik. Seperti apa? Yang pertama, lakukan olahraga di rumah. Olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah seperti apa, anak-anak? Seperti yang Bapak sudah contohkan, materi-materi yang bisa kalian lakukan di rumah, anak-anak. Yang kalian misalnya punya hobi, minat, kesukaan dengan materi-materi olahraga tertentu, silahkan bisa anak-anak lakukan di rumah. Ya. Menyesuaikan dengan materi lingkungan kondisi di rumah. Misalnya seperti yang anak-anak suka basket. Ini tim kalian, tim kelas 6, baik basket maupun futsal, ini kan bagus-bagus ini. Ya. Silahkan kalian bisa lakukan latihan di rumah. Manfaatnya apa, anak-anak? Kalau anak-anak bisa melakukan latihan di rumah dengan baik, ya, dengan rutin, yang pertama kalian punya kebugaran jasmani yang baik. Yang kedua, kalian akan mendapatkan manfaat dari apa yang kalian lakukan. Kalau kalian dengan sungguh-sungguh melakukan latihan, entah itu dengan dribble bola, kemudian dengan variasi yang lain, ataupun dengan passing bisa dilakukan baik basket maupun futsal dan lain sebagainya. Nah, itu akan membentuk diri kalian. Memotivasi diri kalian menjadi bersemangat di dalam latihan. Ya. Gunakan waktu kalian untuk latihan, untuk menjaga kebugaran dengan olahraga rutin. Idealnya dalam 1 minggu berapa kali, anak-anak? Seperti yang Bapak sudah sampaikan. Idealnya dalam 1 minggu, paling tidak kalian 3 kali
untuk beraktivitas olahraga. Olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah banyak, anak-anak. Seperti apa? Seperti yang sudah Bapak contohkan dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya. Materi permainan basket, kemudian permainan bola kecil, kemudian materi atletik, dan yang terakhir materi kebugaran. Nah, untuk materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa kalian lakukan, bisa anak-anak terapkan di rumah. Kalau itu kalian lakukan dengan baik dan rutin, akan bermanfaat bagi jasmani kalian. Seandainya anak-anak mau melakukan variasi olahraga yang lain, boleh enggak? Boleh. Silahkan anak-anak divariasi dengan olahraga yang lain. Yang penting tujuan utama adalah kalian tetap beraktivitas untuk menjaga kebugaran jasmani kalian. Ya, itu yang perlu Bapak ingatkan. Kemudian dari materi-materi yang kemarin sudah Bapak berikan, kalau anak-anak sudah berlatih, sudah mencoba, kemudian sudah merasa mantap, sudah merasa yakin, silahkan anak-anak buat video, ya, dibuat video. Kemudian jangan ditunda-tunda, anak-anak. Jangan menunggu Bapak ingatkan. Jangan menunggu Bapak WA atau Bapak telepon. Jangan. Silahkan anak-anak belajar masing-masing untuk bertanggung jawab. Kalian punya tanggung jawab menyelesaikan tugas kalian. Untuk misalnya video, ya, Bapak pasti beri kesempatan waktu untuk kira-kira kalian bisa membuat video, dan Bapak tidak memberikan dalam waktu yang mendadak, ya. Pasti Bapak berikan kesempatan kurang lebih ada kesempatan waktu 5 ataupun 1 minggu, ya. Nah, itu kan ada kesempatan hari Sabtu atau hari Minggu yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas kalian di saat harus ada orang lain yang harus membantu untuk merekam, ya. Tetapi kalau kalian sendiri mampu untuk menyelesaikan sendiri dengan merekam sendiri, itu ya baik. Tetapi materi-materi yang Bapak berikan bukan semata-mata kalian membuat videonya, tetapi bagaimana anak-anak bisa menerapkan olahraga sebagai sarana menjaga kebugaran jasmani kalian, anak-anak. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau anak-anak kurang mampu untuk bisa menjaga kebugaran, dikhawatirkan imun kalian, kebugaran kalian akan menurun. Ya. Caranya seperti apa? Seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Silahkan anak-anak melakukan olahraga dengan rutin dan teratur. Setelah itu, makan yang teratur dan bergizi. Ada di antara anak-anak, ada 1-2 orang tua kalian yang menyampaikan bahwa anak saya kalau diberi kesempatan untuk santap siang atau sarapan, diingatkan, jawabannya masih ada yang mengatakan, sebentar mak, sabar mak. Nah itu berarti menunda waktu kalian yang harusnya kalian sarapan, yang harusnya kalian makan siang. Kalau kalian sering menunda-nunda seperti itu, kalian menganggap hal sepele, nah, itu bisa menyebabkan kalian kurang sehat. Artinya asupan gizi kalian, protein kalian,
Karena kalian sudah melakukan aktivitas, silahkan kalian imbangi dengan makanan bergizi dan teratur. Kalau kalian nggak makan bergizi dan teratur, nanti bisa sakit anak-anak. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kalian sudah berolahraga, kemudian makan teratur dan bergizi, sekali lagi makannya jangan nunggu disuruh bapak dan ibu di rumah. Ya. Kalau sudah waktunya makan, silahkan makan anak-anak. Ya. Jangan sampai bapak ibunya sudah memberikan perhatian, mengingatkan kalian, suruh makan. Kalian jawabannya sangat enak. Mamanya atau bapaknya yang mengingatkan mas suruh sabar. Nah itu kan tidak bagus. Ya, silahkan kalian pasti bisa menjaga diri kalian ya. Dengan cara kalau bapak ibu guru dan orang tua kalian mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan diri kalian, olahraga teratur, kemudian makan bergizi dan teratur, silahkan anak-anak lakukan, jangan ditunda-tunda, ya. Kemudian yang ketiga, karena kondisi anak-anak sebagian waktu kalian gunakan aktivitas di lingkungan rumah, berarti banyak waktu. Atur waktunya sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Termasuk tugas yang diberikan oleh orang tua kalian. Buat jadwal kalian bagaimana menyelesaikan tugas-tugas kalian. Jangan anak-anak suka menunda-nunda pekerjaan, nanti pekerjaan akan semakin menumpuk. Akan menambah pekerjaan, semakin banyak yang ditumpuk, ditunda, berarti akan banyak yang tertumpuk. Ya. Kemudian istirahat yang cukup anak-anak. Istirahat yang cukup di sini yang Bapak maksudkan jangan tidur terlalu larut malam. Ya. Gunakan waktunya untuk istirahat yang cukup. Dalam sehari usahakan kalian minimal 8 jam istirahat. Ya. Supaya imun kalian kembali bagus. Ya. Kebugaran kalian setelah kalian beristirahat dengan cukup, kalian kembali sehat lagi. Ya. Kemudian seperti yang tadi Bapak juga sudah sampaikan ya, kalau anak-anak ada tugas, silahkan jangan ditunda-tunda. Baik itu tugas yang praktik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ataupun yang tertulis, silahkan selesaikan sesuai yang diharapkan ya. Kemudian untuk materi-materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan ya, dari 3 materi, ada 1-2 anak yang belum mampu bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak tidak perlu sebutkan namanya ya, tetapi Bapak minta masing-masing anak-anak bisa bertanggung jawab dengan tugas kalian. Bapak akan tunggu untuk tugas yang belum terselesaikan. Masih ada 1-2 yang belum terselesaikan. Silahkan diselesaikan, jangan menunggu tugas kalian sampai banyak. Kemudian anak-anak, untuk materi yang selanjutnya akan kita pelajari yang pada hari ini, anak-anak sudah lihat contoh di video ya. Hari ini kita akan mempraktekkan, mempelajari tentang materi kebugaran. Apa itu materi kebugaran? Apa itu kebugaran? Kebugaran di mana saat kita melakukan kegiatan, saat kita melakukan aktivitas, tidak
mudah terasa atau merasakan lelah. Kalau anak-anak dalam beraktivitas mudah merasakan lelah, mudah merasakan capek, berarti kebugaran anak-anak sedikit kurang bagus. Ya, maka yang dikatakan badannya bugar itu saat anak-anak beraktivitas, entah itu aktivitas berolahraga atau yang lain, itu tidak merasa lelah. Contohnya seperti apa anak-anak? Olahraga yang dilakukan secara rutin dan teratur, pasti pada saat kalian melakukan dengan sungguh-sungguh, kalian tidak akan merasa lelah dan capek. Tetapi kalau misalnya kalian olahraganya jarang-jarang, hanya saat tugas diberikan kemudian baru melakukan olahraga, nah itu akan terasa capek, akan terasa lelah. Ya. Berarti apa yang Bapak sampaikan tidak anak-anak terapkan dengan baik. Tidak anak-anak lakukan dengan baik. Kalau anak-anak akan menjaga kebugaran tubuh jasmani kalian, silahkan anak-anak lakukan olahraga dengan rutin. Dalam 1 minggu, kalian lakukan 3 kali. Cari waktu yang baik. Ya. Olahraganya yang bisa kalian lakukan di rumah banyak sekali ya. Olahraga kebugaran yang pernah Bapak sampaikan di materi kelas 5, bisa kalian lakukan ya. Apa saja yang materi pernah kalian pelajari. Nah, di kelas 6 juga tidak jauh beda. Ya. Misalnya anak-anak bisa melakukan lari bolak-balik ya. Kemudian sit up, kemudian back up, kemudian pull up ya. Kemudian lompat tali ya, lompat tali atau bermain skipping ya. Atau materi-materi yang lain. Yang penting anak-anak mampu menerapkan, melakukan dengan baik. Ya. Coba anak-anak lakukan dengan rutin, olahraga dengan baik, supaya jasmani kalian, kebugaran kalian terjaga. Ya. Kemudian, Bapak berikan contoh dalam video hanya 2 materi anak-anak. Di situ materi sit up dan back up. Pasti anak-anak masih ingat tujuan daripada latihan ataupun gerakan sit up. Mempunyai tujuan untuk melatih otot perut. Ya. Kemudian untuk back up bertujuan untuk melatih otot punggung. Ya. Back up dan sit up. Sit up digunakan, dimanfaatkan untuk melatih otot perut kalian. Kemudian untuk back up-nya digunakan untuk melatih otot punggung. Kemudian untuk push up anak-anak. Kalau kalian ada kesempatan supaya imbang. Tadi kan di situ yang Bapak berikan contoh dalam video itu kan sit up dan back up. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak Pak saya melakukan olahraga di rumah supaya jasmani saya sehat, tetapi tidak seperti yang semua Bapak contohkan. Boleh misalnya push up, boleh saja. Ya. Kemudian lari bolak-balik, boleh ya. Lompat tali bisa juga atau olahraga yang lain. Tetapi yang di kalian buat video yang dilaporkan ke Pak tadi yang sesuai Bapak buatkan dalam video.
Kemudian untuk materi yang lain, ya mungkin push up atau lompat tali, atau mungkin nanti di sana ada tugas lain, itu nanti ada pertemuan di berikutnya. Nah, untuk yang aktivitas di rumah, anak-anak, untuk aktivitas di rumah yang bisa kalian lakukan, silahkan bisa kalian lakukan dengan baik. Tidak harus seperti yang Bapak contohkan dalam video materinya. Bisa cari materi yang lain. Yang materi Bapak sampaikan seperti dalam video, itu hanya contoh seperti pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat tentang kebugaran. Bapak ambil contoh 2 materi, sit up dan back up. Ya. Kemudian lakukan dengan rutin dan baik. Seperti apa yang Bapak maksudkan? Misalnya untuk sit up. Pada saat latihan pertama, anak-anak misalnya hari ini latihan, ya kan? Dalam 30 detik. 30 detik. Misalnya latihan pertama bisa melakukan sit up 15 kali. Kemudian 2 hari berikutnya, ya, kalian mencoba lagi, ya, pada hari Sabtu. Ternyata hasilnya lebih bagus. Setelah kalian latihan tahap pertama, kalian bisa melakukan latihan yang kedua. Misalnya bisa mencapai 18 kali. Berarti ada peningkatan yang bagus. Ya. Begitu seterusnya. Kalau kalian lakukan dengan baik, kemudian bertahap tahap 1, tahap 2, dan seterusnya, kalian bisa melihat, bisa melihat perkembangan dari hasil yang kalian capai. Kemudian kapan kalian buat video, anak-anak? Setelah kalian mantap, ya. Di sana Bapak sudah jelaskan, ya. Kapan kalian harus kumpulkan, menyerahkan video, ya. Silahkan dicermati kembali, ya. Bapak beri kesempatan kalian untuk melakukan latihan terlebih dahulu. Kalau kalian sudah mantap dan bagus, kalian video. Hari Sabtu dan hari Minggu kalian banyak waktu. Ada kesempatan mungkin kakak, ya, bisa bantu untuk membuat video. Kalau kalian bisa sendiri, itu akan lebih baik, ya. Kemudian saat kalian sudah waktunya untuk mengumpulkan, ya menyerahkan, silahkan diserahkan. Seperti tadi di awal Bapak sudah evaluasi, ya, di pertemuan sebelumnya sampai dengan mid semester. Ada beberapa di antara kalian masih harus selalu Bapak ingatkan untuk bisa mengumpulkan tugasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk kalian belum mampu bertanggung jawab dengan tugas kalian dengan baik. Silahkan kalian mencoba untuk bertanggung jawab, untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal kalian. Kemudian tadi yang Bapak sudah sampaikan, untuk sit up dan back up kan baru pada bagian perut dan punggung, anak-anak. Untuk kalian supaya jasmani kalian bagus, silahkan kalian terapkan latihan push up. Di kelas 5 anak-anak pernah latihan push up kan? Nah, silahkan anak-anak coba latihan push up. Kalau sudah bagus, lakukan dengan rutin. Ya. Untuk melatih apa? Push up, untuk melatih lengan dan bahu. Ya. Lengan dan bahu kalian kalau kalian sering latih akan menjadi kuat, ya. Begitu pula untuk tadi bagian perut sudah, bagian punggung sudah. Dengan sit up dan back up, ya kan? Kemudian push up untuk melatih lengan dan bahu. Nah, bagaimana untuk gerakan kaki supaya imbang? Bagian tangannya sudah, bagian perut, punggung, dan kaki. Nah, kaki seperti apa?
yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa melakukan jogging di lingkungan rumah. Bisa kalian melakukan apa, anak-anak? Lompat tali. Nah, di kelas 5, di kelas 4, Bapak pernah perkenalkan kalian melakukan lompat tali atau yang sering disebut apa, anak-anak? Skipping ya. Nah, skipping bisa kalian lakukan di rumah. Di kelas 5 kemarin Bapak sudah beri kesempatan kalian untuk latihan skipping. Skippingnya yang sudah lama tidak dipakai, silahkan dipakai untuk latihan skipping di rumah, untuk melatih kaki kalian, otot-otot kaki kalian, supaya menjadi kuat. Anak-anak, tadi Bapak sudah sampaikan, yang pertama tadi Bapak evaluasi untuk kegiatan pembelajaran PJOK di tahap pertama sampai dengan mid semester, pertengahan semester. Dari apa yang Bapak sampaikan sebagai evaluasi, silahkan anak-anak kalian benahi di tahap berikutnya ya, di tugas-tugas berikutnya. Jangan menunda-nunda anak-anak, karena kalau menunda-nunda seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian tugasnya akan semakin menumpuk, nanti akan kerepotan sendiri. Tidak perlu diingatkan kapan kalian harus mengumpulkan. Di tugas classroom, Bapak sudah jelaskan di sana kapan kalian harus mengumpulkan ya, menyerahkan supaya tidak banyak pekerjaan yang menumpuk. Silahkan anak-anak bisa coba terapkan. Setelah kalian membuat video bukan berarti sudah selesai kalian menjaga kebugaran, bukan. Setelah kalian membuat video bukan berarti anak-anak sudah selesai menjaga fisik kalian, jasmani kalian. Olahraga tetap kalian lakukan secara rutin. Ya. Usahakan seminggu 3 kali supaya jasmani kalian tetap sehat dan bugar. Mungkin untuk pertemuan ini yang hari ini yang bisa Bapak sampaikan itu ya anak-anak ya. Materinya kita hari ini masuk ke materi kebugaran. Tepat sekali keterkaitan dengan kondisi saat ini. Bagaimana anak-anak harus bisa menjaga kebugaran jasmani kalian. Tadi yang Bapak tekankan, yang Bapak ingatkan, olahraga yang teratur. Ya, seminggu paling tidak 3 kali. Materinya menyesuaikan di lingkungan rumah kalian. Ya, yang penting kalian beraktivitas olahraga, bergerak, berkeringat, ya, itu akan lebih bagus. Kemudian yang kedua, silakan makan yang teratur dan bergizi. Ya, jangan menunda-nunda waktu makan kalian. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Ya, waktunya istirahat, silakan gunakan istirahat. Jangan tidur terlalu malam. Itu menjadi fisik kalian, jasmani kalian kurang bagus. Kurang istirahat berarti akan menurunkan imun kalian. Ya. Begitu anak-anak ya. Untuk hari ini silahkan anak-anak lakukan, terapkan olahraga kebugaran yang tadi Bapak sudah contohkan dalam video. Setelah kalian mantap, kalian buat videonya, kemudian bisa kalian kirimkan ke classroom ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang tadi Bapak evaluasi sebagai bekal untuk anak-anak bisa merubah bagaimana cara kalian menyelesaikan tugas-tugas.
Begitu anak-anak untuk hari ini yang Bapak sampaikan. Tetap semangat. Ya. Salam sehat. Jangan lupa apa yang tadi Bapak sempat sampaikan diterapkan dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, terapkan olahraga yang baik. Begitu anak-anak. Terima kasih, Pak. Sama-sama anak-anak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat ya anak-anak ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ibu semuanya. Terima kasih Terima kasih, Pak anak-anak. Terima kasih, Pak. Semangat kasih, Pak Tadi. belajar yang bagus. Terima kasih semuanya. Pak Tadi. Selamat Sehat selalu, salam pagi. Sehat selalu untuk semuanya. Sehat selalu Pak Tadi. Jos. Jos. Ya. Salam sportif, Oke, Jos Gandos. Pak Victor, Ya, salam Bapak Ibu sporty. semuanya. Mantap. Alright. Oh yeah, there is a Mr. Victor. Good morning, Mr. Victor. Good morning all. How are you, Mr. Victor? I'm fine, thank you. You? And you? I'm good. Ya. Yes. Semoga And we can kita semua see sehat seperti Mr. Pak Tadi ya. Victor. Yeah. Siap, siap. Mr. Victor is at school, yeah? Yes, I'm at Oh school. yeah. Well, thank you Pak Tadi for the good messages. And I really agree with Pak Tadi ya. Mr. Remas juga sangat setuju dengan Pak Tadi that you have to stay healthy and then eat healthy food and do exercise every day, yeah, wherever you are. And so we already had almost 3 months of learning ya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran selama kurang lebih 4 months, Mister. 3 bulan ya nak ya. 3 months. And you already did the midterm test. Oh yeah, 4 months. 3 hours. Yeah, I forgot. And you already did the midterm test. And I have checked the results. And you're probably wondering the results of your pre-test. Oh, sorry, midterm test. You want to know? Yes, please. Yes, please. Yeah, most of you want to know the results, but I am sorry because To know. this week you're going to receive your grades or scores report. Come on. So you will know the results when you receive the report. Jadi karena minggu ini kalian kan akan menerima rapot Miss Semester ya. Okay. Untuk nanti nilainya bisa dilihat di raport Miss Semester. Oh, okay. Yeah, so don't worry. I want to know. And I'm a little bit sad about the result because yeah, still many of you got good scores, but there were some students who got bad scores, and the lowest score is 40. Untuk nilai terendah kemarin nilainya adalah 40. I will not tell who got that score ya. What? Why did I tell you that? Because I want to motivate you to work hard more, especially you are now in grade 6. You have to prepare for that, all of the things, especially we are learning online and you will be working harder than usual. And the next semester, you're going to be very busy too because you're going to have lots of tasks, try out, and then prepare the school exams, yeah? So please work hard and be more disciplined. Pak Tadi say that, tadi Pak Tadi bilang ya, you have to be more disciplined and be responsible, especially when you do the assignments, yeah,
and then submit the assignments. You have to be responsible. There is the deadline in the Google Classroom, right? Please check the deadline when you have to submit the assignments. Although some of you ask me when do we have to submit assignments? Kapan harus mengumpulkan tugas? Lah di Google Classroom kan ada itu deadline-nya kapan. At top of the text. Batas waktunya kan ada di situ ya. You can check it out by yourself, right? Yeah. So please please read carefully, yeah, before you do the assignments. Read the instructions, read the deadlines, and then you will know when to submit the assignments. And we have finished Unit 1 until Unit 3. And I'm still reminding you about the videos. Yeah, I have checked last night about the videos of the PLBJ. Gimana ya anak-anak ya? I have told you many times, yeah. I've told you many times to submit before October 3rd. You still remember? Masih ingat gak kemarin deadline-nya terakhir? Tanggal 3 kan? Yes. Yeah, Yes. for those who have submitted the videos, it means you understand. Itu artinya kalian mengerti kapan harus mengumpulkan. Now, for those who haven't submitted, I'm still waiting. Why? Why haven't you submitted the videos? Do you have any difficulties? Ada kesulitan dalam buat video atau tidak ada yang menemani atau tidak ada yang membantu atau bagaimana? Just tell me, come on. I can search the list, what I can say, like the material. The I materials. can search in classwork. It's so many material, jadi nggak bisa nyari. Susah, Mister. Gimana dong? Okay. Just search by the date. Tolong kalau semisal ketinggalan tugas, if you missed one of the assignments, you can search the assignments by searching for the dates. Jadi kalian bisa cari tema tanggalnya, ya. But now I have made a simple system. Jadi Mr. Ram sudah buat sistem yang lebih simple ya. Nanti kalian kalau ada tugas, nanti kalian cari topiknya di English subject. Ya, nanti di situ di topik itu, in that topic you will find all of the assignments that you have to do. Okay, thank you, Mister. Yeah. So for the PLBJ videos, if this is still the same, yeah. If there are still many students who want to submit the videos, I will do it orally through Zoom. Kalau ada yang nggak mau mengumpulkan video, nanti Miss Damas pakai Zoom ya, ngetesnya ya. Mau nggak? It will be very hard. Today I will do the video. I'm sorry. Which one do you choose? Live Zoom or videos? Videos. Okay. So most of you choose videos. But if you don't submit the videos, I will do it orally via Zoom. Okay, I will ask you one by submit one. today, Mister. Ya. Kalau Zoom nanti lebih sulit. Bingung nanti ngomong apa? Good morning, Mr. Damas. Want to ya, susah ngomongnya gimana? Kan? Especially for those who cannot speak English very well, it will be very hard. Yeah. So please submit the videos. Yeah. And for today's assignments, I have made the video about the crossword. Please watch it. And I'm sorry because Of course. there were missing numbers, but I have corrected it. And don't forget, please watch the video, okay? So you can correct your answers by yourself. And watch the Happy Campers video.
What are we learning today? Types About of movies. Stuff. types of movies. And don't forget to do the language lodge, lesson 1 to lesson 4. And if you have any difficulties, well, you have internet connection, yeah. You have Wikipedia to learn. Please use it carefully, yeah. You can use internet connection for looking for other learning sources. Kalian gunakan sumber-sumber lainnya untuk belajar dari YouTube, dari internet. Tidak hanya dari Mr. Damas, ya. If my explanation is not clear enough, jika penjelasannya Mr. Damas tidak jelas, kalian boleh bertanya atau boleh cari di internet yang lebih jelas. Ya. Okay, that's good. And for today, yeah, because we're talking about yeah, movies. I want to share something with you. Can you see that? Can you see the screen? Okay. Yes, Mister. Yes. Film genre. So I want to ask you. So what is a film genre? I don't know. Oh, you don't know. Comedy. Yeah, I know. comedy It's and like then romance, Comedy. thriller, Action. melodrama, action, drama, something yeah, like that. and stuff like that. Yeah. Hey guys, they are called film genres. Yeah. John Wick. Itu mereka disebut namanya adalah film genres. Genres are the categories of the movie. Yeah, categories of the movie like comedy, drama, and then adventure, action. Yeah, the categories or the types. Simply we can say that we can call it the types of the movie. Titanic. Yeah, do you like to go to the movies? Yes. Yes. Yeah. Where do you usually watch the movies? In my laptop. Laptop, theater, Cinema. cinema. Yeah, that's right. Cinemas, movie theater. They are the same. Same. Yeah, Bob. During this pandemic, we cannot go to the movie theaters, right? Yeah. Because they're closed. But you can watch in iFlix. Yeah, you can watch the movies in Netflix, iFlix, or YouTube. How often, guys? How often do you go to the movies before the pandemic? Usually, Friday. Times a month. many times. Let's say in a week. In a week, how many times? Never. Never. Once. Okay. 1 month. Once a month. Okay. Yeah, like 6 Times a month. All right. Yeah. So I guess we watch a movie once a month to refresh our mind if you're bored, I guess. tired, yeah. Besides, we play online games, yeah. You can please watch movies, yeah. Not always playing online games, video games, online games. You'll be like nanti jadi bocah idiot kalau kamu terlalu banyak main game, ya. I wish I have Netflix. Hey, oh yeah, I have a suggestion for you. Okay, ada saran. Holmes. I have a friend, yeah. I have a friend. He used to play online games a lot, and he found lots of difficulties in communication. Wait, can you repeat it? I have a friend, and he used to play online games when he was young, and he got a problem in his communication. He could not communicate well. What game he play? Sudah mas. Oh, he played RF. RF, and the general. It's online game. They're online games. Okay. Because you are just too busy with your cell phones or computer, you decrease the communications. So that's why
That's why you'll find difficulties in communicating with people. Jadi biasanya kalau orang yang terlalu banyak main online game, khususnya pada saat masih kecil, nanti biasanya pada saat dewasa akan mengalami kesulitan berkomunikasi karena terlalu sibuk dengan dunia maya. Tapi kan bisa jadi gamers, Mister. I know. But the problem is the children, ya. Masalahnya adalah anak-anak, karena anak-anak kan perlu dibimbing kan. Oh ya. You need guidance from your parents. That's right. That's the thing. Okay. Yeah. If you like to play games or if you want to be a gamer, that's great. That's fun. But please, I don't want to be a gamer. please use your time wisely. Gunakan waktu sebaik mungkin dengan bijaksana. I want to be a swim out. Yeah. Watch my sister play Among Us. 1 hour after that, change to my brother. Okay. If it's your time for you to take a bath, just take a bath. If it's the time for you to eat, just eat. I usually play with my sister. Or like when your mom. My favorite movie is Constantine. Oh yeah, I forgot. I will continue this, yeah? Okay, I will continue. We will listen. Okay, what is your favorite movie? I have a lot. Hotel Transylvania. Oh, Hotel Transylvania. Hold on. Then- Back to the Future. Back to the Future. Okay. I guess. Very best movie. I guess most of you like to watch animations movie, yeah? No. Yeah. Color is the Okay, best. guys. Listen. We'll try to mention the movie genres. Yeah. Let's try to mention the movie genres that start with A. Yeah. What? Action. Animation. Oh, and Adventure. Yeah, that's right. That's right. And then what else? Oh yeah, action. Action. Yeah. Movie. That starts with A, Mr. Victor. A. Okay. What else? Adventure. Adventure. Now that movie genres that start with B. B. Story is a genre. B. That starts with B. Bohemian Rhapsody. No, that's not movie genre. No. Biography. So it tells about the story of people. Yeah. And C. Comedy. What else? Cartoon. Yeah, cartoon belongs to animation. Belongs to animation. Thriller, Mr. Damas. Thriller, yeah. Yeah. D for drama. oh, Documentary. Yeah, documentary. Then F for Dramas. Oh yeah, anyway, you can write this in your notebook. Yeah. Genre. okay. Horror. And then what else? Horror. Horror, yeah, that's right. Musical. Musical is also good. Yeah, musical is about there will be songs and singing in the Halloween. mystery. Halloween. If it's like plot twist. Romance. Science fiction. Science. What is science? Sci-fi. For example, what is Sci-fi. example for Sci-fi. Star Wars? Yeah, Star Wars. The Martian. Yes, that's right. Armageddon. Thriller, yeah, this is what Mr. said before. Thriller. That's my sister's Now, guys, favorite. listen. What is the difference between horror and thriller? Apa bedanya horror? Thriller is like human, but like horror is like ghost and stuff, you know. What is thriller? Can you explain once again? Horror itu It's also killing, but the killing is like human, and for horror is like Diem dulu, cuy. too, but like Yeah. it's a ghost or something. Oh yeah, yeah, good. That's right. Who answered this question? Who are you? Me, I'm sorry. Alan. Oh, Nalan. Okay, yeah, Nalan is correct.
The difference between horror and thriller: horror movies are about ghosts, ghosts and scary stuffs, or demons or satans, yeah. But thriller movies focus more on killing scenes, like for example, a psychopath, Oh, that's good. psychopath or sociopath who kill Kayak film Halloween. people. For example, the Jigsaw Devil all the time. movie. Yeah, that's thriller. Yeah. And then war. Last one, Western. Ada nonton film. Okay, let's see. What is the genre of this movie? Sorry. Let's begin with Despicable Me. What is the genre? Animation. Yes, that's right. Conjuring. Family animation. Yeah, that's right. Okay, Orphan is really scary. that's right. What about Hunger Games? Not my favorite, but okay. Wreck-It Have you Ralph. watched that before? Hunger Games? I No. haven't watched Yes. it. I'm not really interested, actually. What is the type? Yes, 17. What is this genre? I don't know. Like Wreck-It Ralph. adventure? Huh? Wreck-It Ralph. Adventure? Okay, one by one. What is it? Adventure? Adventure. Let's see. Science fiction. No, science fiction. Yeah, Mr. Victor is correct. Oh. Is it on a What different about this one, The Orphan? Oh, that's really scary. I say it's a thriller. Yeah. Thriller? Yes, it's a Are there thriller. killing scenes in the movie? Yes. Yes. Have you watched it before? Yes. I have no idea. Yes. Oh, okay, let's see. Yes, that's right, thriller. I haven't watched it before. I don't like thriller. No, I like horror. It's better Because I'm than not a horror. psychopath. Next, That's funny. what about Neighbors? The Neighbors. Where? I Where? haven't. Comedy. That looks like comedy. Oh, this one. This one. What is this? Not a cartoon or not like family friendly stuff. Yeah, Comedy. Is it comedy? that's correct. That's comedy. And this one, The Conjuring. Horror. Horror. I Good job. watch that movie. Horror. Horror Is sekali. there, Conjuring. listen, Horror sekali. is there a newest movie of Conjuring? Do you know? I don't know. I guess there's no Chapter latest 5. movie of Conjuring. Right? Conjuring chapter 5. Chapter 5. Oh yeah, I have to watch it. Yes, Okay, I'll watch that's the it. new one. Conjuring chapter 5. Okay, thanks for the information. We go to Avatar. Fantasy. Oh, Action. fantasy. Oh, it's done. What about this one? Huh? Action. Action. Action? Action. Yes, correct. That's action. What about Lego? Lego I watched that. Cartoon. animation. We usually call cartoon films or animations. Okay. And Lego though. Lego. The Fall. Drama, mister. Sir, your sound is This one. Rom-com. Romance. Romance. That's romance. Drama. Yeah. Romance, of course, romance. Who said Drama romance? Hey. That's romance. You saying ew, but they will. American Hustle. Kira Kung Fu Hustle. American Hustle. Drama. Not Kung Fu Drama. Hustle. Beda-beda. Drama maybe. No, it's crime. I know it's fine. We have never watched this before. It's crime movie. Kalau Kung Fu Hustle Saving itu Private Ryan. There are soldiers. Biography. Movies. Biography. What is the I type? love it. Like Historical. documentary or is it biography? Action. That's war. Yeah, historical war. War movie. My favorite Django.
Western. Western usually talk about cowboys and life of American people in 19th century. This is America. Okay. Hey guys, let's try to match the genres with their definition. Romance. B. What is the answer? Movie. Yeah, B. Yeah, B. A movie that tells love story. Western. Yeah. C. Horror. No, D. Yeah, a movie that tries to scare audience. Action. Yes, that's right. Science fiction. A. Comedy. E. Yeah, right. Okay, now I want you to just guess here. I want to choose Platoon. the others just be quiet. Romance. Indiana Jones's action. Indiana Jones. Oh, sorry. Apocalypse Now, Platoon, Saving Private. Okay, one by one. Number 1 is war films. Okay, I choose Rafael. Rafael siapa? Rafael Sianipar, number 1. Number 1 is war films. War films? Yeah. Saving Private. Yeah, that's right. Okay, good job. Thank you, Rafael. Me number 2. Number 2, who wants it? Who? What's your name? Alan. Nalan. Okay, number 2. Please read the title of the movies. Titanic. Yes. Romantic. Romantic. Yes, they are romantic movies. Number 3. Classic I romantic. choose Abigail Sianipar. Nggak jelas. Are you here? Abigail Sianipar. Not here. Okay. Now, who wants answer number 3? Answer number 3. Number 3. Gui? Williano? No. No. Tanta, mister. Tanda. Gui. Number 3 made the parents something about Mary. Just guess. I know you have never watched them before, but just guessed. Western. Comedies. Bukan. Mamma Mia. Comedies. Is it action? What is the answer? Number 3? I think it's action. Musical. Action. I Comedies. can answer. Musical. I guess. Comedies. Musical. Comedies. Comedies. Number 4. Me. Yes, I please. want to. Yeah. Horror. Okay. Correct. Indiana Jones, Crocodile Dundee. Adventure. Yes. Right. Adventure. Number 6. Adventure. The Lost Ark. Western. I can't see the screen. Do you have another opinion? Dading. Oh, dading mah oleh. Can't see the screen. You can't see the screen. That's Western, yeah. Rasanya net. Number 7. Action. Action movies. Yes, that's right. Number 8. Five. Science fiction. Last one. Musical. Musical. Oh. Here we go again. Okay, so Johnny. listen. The Shining. Hello. Listen. Casablanca. Can you censor
These are the other types Notebook. of movie genres like historical and then mystery and sports. They are the other movie genres. Okay, so I guess that's all for the lessons today. Yeah? Before I end meeting, any questions? Any questions? No? Please ask me questions, guys. Come on. Like what question? Yeah, about today's lesson or what? Oh, Come on. You rarely ask me questions. Why? Are you smart? Lesson berapa, Mister? That's unit 4. Why do you ask me what lesson it is? Unit 4. Unit 4. You say you want to. Yeah, I'm just gonna change it to this. Wait. Mira, you want- Mister Victor left the meeting. Oh, that's fine. That's fine. Jadi kita nanyain film ya. Have you Okay, so watched if Elena there are Holmes? no questions, Transylvania is a part of cartoon. okay, guys, listen. Yeah, Jungri, yes, what is it? Is Hotel Transylvania is a part from cartoon? Hotel Transylvania. What do you think, guys? What? Mr. It's animation. It's I animation. say it's animation. Animation. If it's cartoon, it's 2D. Okay, so thank you very much, guys, for listening and joining. I have a question. Oh yeah, Tanta, what is it? Have you watched Grisa? What is the movie? Grisa. Huh? What? Grisa. Grease. Greece? You mean Greece? What is the What the genre? heck is that? Grisa. Greece No, I've never watched that. Hanako Kun. Good. Grecek kan? Grecek. Maybe next time, yeah. It's about war. Oh, it's about war. Toilet Okay. daun Next Hanako. Melody. Thanks for the recommendation. Siapa yang ngomong tulet daun Hanako Kun? Itu bukan film. Ipwas. Terus nanti mabar, terus nanti nobar gitu. No, but Nobar film yuk, ayo. just do it by yourself. Gitu kan. Enggak lah. Zoom. Ayo, Nobar tiket, Hanako tiket. Kun. Yeah, you can do Tiket harganya gratis gitu kan. no bar. Nobar toilet daun Hanako Kun. PKI yuk. Yeah. Ayo, boleh. Sure. Kayak reborn. Okay, guys. Okay, listen. That's all for today's meeting. Thank you very much. Yeah. If there are no questions, I'll see you next meeting next month. And don't forget to Bye bye. Bye, guys. Thank you for today. Bye. Bye. Thank you, Mr. for Damar. Nobar. Thank you, Pak Tadi. Makasih, Pak Tadi. Makasih Pak Tari, makasih Mr. Damas. Thank you, Mr. Damas. Thank you. Pak Victor. Bye. Makasih, Pak Victor. Makasih, Pak Damas. Makasih, Pak Tadi.